करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद प्रिय आत्मन आम आज एक नूतन संदर्भ रे आलोचना करिबा जे शिक्षा एक अपूर्व मानदंड आम मानविकतार आम जीवनर आम विश्व संस्थितिर शिक्षा एक स्वर्णिम डेणा शिक्षा एक मुक्तिबोध जहाँ को वैदिक ऋषि माने कहते सा विद्या जा विमुक्त शिक्षा अर्जन कले आमर ज्ञान बढ़े आमे समस्ते विद्या अर्जन करती एवं विद्या हूँ जगतर श्रेष्ठ धन से एपरी गोटे धन जहाँ खर्च कले बढ़े दुनिया रे भली धन किसी ना सेपरी गोटे धन जहाँ को कई चोरी कर नहीं जाई पारती ना कई आपण नहीं जीव ना एवं जन्म जन्मांतर जी आपण सहित यात्रा करे ता हूँ विद्या से आमे समस्ते वर्णबोधरे पढ़ी विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन एवं मो सबुदिन शुणी गुरुजन माने कहती जे आपणकर प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति धन संपत्ति गौरव आपण को हेत किछि क्षण पई गोटे राजार सम्मान आनी दे पारे किंतु राजांकर सम्मान स्थायी नुहे अर्थात जड़े विद्वान जे शिक्षा जगत रे भल करी पाद देइछंती आंतरिकतार सहित गभीरतार सहित तांकर सब समय सम्मान हुए से आम पढ़ीचु जे राजा सिना पूजा पाए अपना देश रे ज्ञानी पूजा पाऊ थाए देश विदेश रे तेणु ज्ञानीर पूजा सबु जगार होछि एवं से ज्ञान एपरी चमत्कार बा एपरी गोटे मनुष्य को एक कारुणिक उदात्त मनुष्य परिणत करे ताको गोटे प्रकार प्रसारता दिए जीवन रे से भली सुंदर जीवनटे बंचवाटा हूँ गोटे संदीपित जीवन गोटे आलोकित जीवन एवं से भली एक स्वर्णिम पथर यात्री हवा को हेले आम समस्त को अनेक तपस्या करने को पड़े किसी साधना करने को पड़े तार किसी मार्ग रही विद्या अर्जन एभली स्वाभाविक भाव हो जाए ना एवं से भागवत रे गोटे कथा अच्छी कि मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान जिते पर्यंत उपयुक्त शिक्षा जरिया रे आम भितरे दिव्य ज्ञान उदय ही नहीं सेते पर्यंत भगवान तुष्टि मध्य नहीं तेणु पंडिचेरी आश्रम रे शिक्षा संपर्क रे एक नूतन चिंताधारार प्रणयन है श्री अरविंद को जड़े शिक्षा जगतर दार्शनिक भाव में जड़े शिक्षा चिंतक भाव में समग्र पृथ्वी रे ग्रहण करा जायछि कारण शिक्षार किछि मौलिक नूतन मार्ग को सी प्रणयन करिछंती एवं आपण मैंने जानी 1950 मसीह श्री अरविंद देहांत है एवं 1952 मसीह श्री अरविंद आश्रम परिसर भितर श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केंद्र उद्घाटित है माँ जरिया तेणु जिते ये गोटे शिशु अनुष्ठान थिला सेते आरंभर काल माँ आश्रमर केते जन छोट छोट पिला मानकु नहीं गोटे पाठशाला आरंभ कले जो प्रथमे फरासी भाषा शिक्षा दि जाउथिला बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा विदेशी भाषा शिखिबार गोटे परंपरा आम साधारण अनुष्ठान मानकरे नाही आज जोठी विदेशी भाषा सब शिक्षा दि जाउछि आमे ताको आंतर्जातिक स्कूल बोली कहूछु इंटरनेशनल स्कूल किंतु सेदिन माँ पाखरे से धारणा थिला जे
जड़े जदि फ्रेंच भाषा शिखे इंग्राजी तो साधारणतः भारतीय लोक मैंने अल्प बहुत जानती जो मैंने पाठ पढ़ती आउ फ्रेंच शिखिले आम समग्र यूरोपर तार जो साहित्य तार संस्कृति तार सभ्यता तार विज्ञान तार दर्शन सहित आम निज परिचय लाभ करवा कारण इंग्रेज मानक भली फ्रेंच जाति मध्य गोटे भारी उद्योगी जाति थिला एवं जो माने तांकर समग्र साहित्य रे समग्र दर्शन रे गोटे प्रकार नूतनत्व को आनिछंती तेणु सेठी फरासी भाषा एवं अन्यान्य बहुत विषय को शिक्षा दिया जाउथला पिला माने सब बेले मां को घेरी बसंती कारण मां कर शिक्षार पद्धति थिला गल्प छल शिक्षा दबा उदाहरण बल रे शिक्षा दबा जोटा पिला माने खूब पसंद करती माँ भी एटा को पसंद करती पिला मानक पाठ पढ़ार सबुठार भल उदाहरण हूँ पिला मानक भितर आग्रह जन्मेवा आउ सेमानक भितर जदि आमे से भली गोटे शिक्षा को दे परिवा जो से माने खुशी हेबे ये आनंद आग्रह खुशी बल रे पिला मानक उपयुक्त शिक्षा दिया जाय परिबो कारण ता फल रे सेमानकर शिखिबार आग्रह बढ़े एवं से माने उत्साहित होती गोटे शिक्षकर बड़ काम होची गोटे पिला को उत्साहित करवा जोटा माँ करुले तेणु पिला माने राति शोवा परे परे माँ पाखक आसवा को व्याकुल होती कारण माँ पाखर शिक्षा लाभ करिवार जो अपूर्व कौशल से माने जो पद्धति से माने देखिछंती सेटा तांको बहुत आकर्षणीय मन हुए तेणु जदि कौन सी कारण माँ को पाठशाला रे जाई गोटे पिलाटे पहुँची पारे नहीं से दिन से भारी मन कष्ट करे आउ माँ को पाखक जावाई समस्ते छटपट होते कारण ये जो छटपट हवाटा माँ को आउ पिला मानक भितर एक चैत्य स्तर संपर्क ये गोटे कथा कहवा बहुत उचित हम जे आजिर शिक्षक मानकर तार छात्र छात्री मानक सहित से भले एक आत्मिक संपर्क रहिबा बहुत जरूरी जोटा आज आम करिवारे विफल होछु अति अभ्यासगत गोटे मेकानिकल गोटे इनर्शियल वे रे आमे आम छात्र छात्री मानक सहित संपर्क रखु जहाँ जीवंत नुहे आम उपस्थिति से मानकु उल्लसित करे नहीं आमर कौनसी उद्बोधन से मानकु प्रेरित करे नहीं ये गोटे संकट भितर साधारण भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो गति करुँचे माँकर यही कथाटी आम 1950 कथा माने आज को केते वर्ष तलर कथा को उल्लेख करुचु 52 मसीहार कथा को तेणु से आम बुझीपर जे माँकर पाठशालार प्रथम मूलदुआ यही भाव में पड़ता एवं धीरे धीरे भारतर सबु प्रदेशर पुओ झील मैंने धीरे धीरे से आसिले जोटी खबर मिलला माँकर अनुगामी जो मैंने सब थे से जरिया जोटी जोटी खबर मिली सेठी छोट छोट पिला माने आसिले एवं छात्र छात्री संख्या क्रमश बढ़िला एवं जेतेबेले यही स्थिति हैला समस्ते चाहूले जे माँ पाखरे पिला माने रुहंतु सेठी शिक्षा पाइबे जत्न रहिबे कारण माँ पिला मानक एते भल पाउथिले तांका पई एते जत्न खंजी देइथिले एते प्रकार सुख सुविधा खंजिया चाहूले माँ तांको चारिपड़े पिला मानक सामान्यतम असुविधा न हो यहाँ माँ चाहती कि आत्मिक तांकर ये जो पिला मानक सहित जो संबंध तेणु ये पिला मानकर संख्या क्रमश बढ़ी बढ़ी चलला एवं गोटे कथा बुझा पड़े नहीं जे एते सान सान पिला माने से माने माँकर दिव्यता कौन तो जानती नहीं बा तांकर दिव्य शक्ति संपर्क में धारणा नहीं किंतु जड़े व्यक्तित्व भाव में माँकर उपस्थिति एते आकर्षित करे जे से माने बहुत खुशी जाती पिला माने तो यही छोट पाठशाला दिने जे गोटे विराट बड़ विद्यालय रूप नब एवं आज विश्वविद्यालय गोटे मान्यता नब से कथाटी साधारण धारणार बाहर थिला एवं आश्रम भितर अनेक साधक थिले जो माने शिक्षक शिक्षयित्री भाव में पर काम कले आउ जितेबाला
ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଠି ଅନେକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ସାଧକ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଥିବ, ଯେଉଁଠି ସାନମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନାନା ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ନାନା ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି କିଛି ସୀମାରେଖା ନାହିଁ, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୌପଚାରିକ ନିଶା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଶିଖିବା ଶିଖିବା ଶିଖିବା, ଖୁସି ହେବା ଖୁସି ହେବା ଖୁସି ହେବା, ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା। ଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଥିଲା, ସେ ଜଣେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ପର୍ସନ୍, ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ, ଜଣେ ଏଜୁକେସନାଲ ଥଟ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ମା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେହେତୁ ମା ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନୂତନ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମଡ଼େଲର ସ୍କୁଲ ହେଇଥିବ। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଯେ ମାଙ୍କର ସ୍କୁଲଟି, ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବିଧିଟି କିଭଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷର ପୁନରାବିଷ୍କାର କରିବା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦିଓ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବିଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ନିବିଡ଼ତା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ତାକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୌଳିକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏକ ମହାସ୍ୱର ହେଉଛି ସେଇ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ, ବୈଦିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣାକୁ ନେଲେ ଯେ ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ଆମେ ପୁନରାବିଷ୍କାର କରିବା, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁକୂଳ କହୁଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ର ରହିକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ଇଏ ଥିଲା ଏଇ ଶିକ୍ଷାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି, ଭାରତରେ ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦର୍ଶକୁ ଆମେ କେତେ ବେଶୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାକୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବୁଛି ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସେଇଠି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ଜୀବନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା ମାଙ୍କର। ଆମେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା, ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଆଲୋକଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ପିଲାମାନେ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସତ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରୁ, କୋଲାବରେଟର। ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁମାନେ ନିଜେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ,
एवं यहाँ ही थिला भारतर प्राचीन शिक्षा व्यवस्था। आपण इंटरनेशनल स्कूल जोटा आम श्री अरविंद आश्रम कहूँ से शिक्षा अंतर्जातीय शिक्षा केन्द्र से परंपराटी कौन ताही गुरुकुल व्यवस्था जो छात्र रे जो शिक्षक माने रे सांगरे रे सांगरे बंचे। तेणु से केवल टेक्स्टर शिक्षा गुरुत्वपूर्ण नुहे आम विद्यालय एवं विश्वविद्यालय मानकर गोटे बड़ भूल हो जाउछि आमे अधिक टेक्स्ट उपरे गुरुत्व दौचु कारण आम पाखरे टेक्स्ट भिन्न आम शिक्षक मानक पाखरे आउ किछि अधिक प्राचुर्य नाही। तेणु पुरा कालर शिक्षक मान कथा देखंतु से माने वेद वेदांतर एपरी गोटे महासागर थिले ज्ञानर सागर थिले जे से सागर जीवन सारा भी सरी पारु नथिला। गोटे विद्यार्थीर ब्रह्मचारी जीवन समाप्त हुए से जो गृहस्थ जीवन को आसे समाजर दायित्व नापी परिवार दायित्व नापी सेतबेल को सी केते प्रकार विविध शिक्षार गोटे प्रकार मूलदुआ ता पाखरे पड़ी जाई थाए एवं जहाँ आम आज तारीख में कहे प्रैक्टिकल एजुकेशन व्यावहारिक ज्ञान व्यावहारिक शिक्षा से मध्य संपन्न होता है। वोकेशनल एजुकेशन गुरुकुल रे पिला कौन करुले गाई रखिया भी शिखुले काठ हाणिया भी शिखुले रोषई करिया भी शिखुले गुरुंकर सेवा करुले वृक्ष सेवा करुले आम पाई सेटा गोटे कौन पिला जो जाई गुरुंकर काम करेंगे गुरुंकर काम करवा नुहे सेटा होची निज जीवन पाई कर्म शिखिबा। आजिर जगत रे कर्म विमुख अनेक शिक्षित लोक थिबा कारणरू आमे केते केते सामाजिक असुविधा गुड़िक पड़ुछु। जड़े जदि कंप्यूटर इंजीनियर अच्छी ताले से अलगा किछि काम करिया पई सफल हो पारु नाहंती जड़े कृषि विज्ञानी जदि अच्छी से अलगा किछि काम करि पारु नाहंती जोथि पई सेमानक पाखरे सर्वगुण संपन्नता नाही। एइटा ही आम शिक्षार सबुठारु गोटे बड़ दुखदायक दिग। तेणु जेतेबेले जोता सिलेई ठारू चंडी पाठ पर्यंत जड़े व्यक्ति पाखरे सामान्य ज्ञान साधारण ज्ञान रहिथिबो सी केबे निजको असहाय मन करिबो नाही केबे निजको परिचालित करिबारे अनुभव असुविधा अनुभव करिबो नाही एवं से कोनोसी जगह मध्य विफल होबो नाही। ताको जदि हिमालय भी छाड़ी दिया जाए सेठी से बंची परिबो। अर्थात शिक्षाटी केवल शास्त्रादि संपर्क रे शिक्षा नुहे शिक्षाटी हला निज जीवन संपर्क रे समाज संपर्क रे निज जीविका संपर्क रे शिक्षा लाभ करिबा आउ ता संगरे जहाँ सबुठारु जरूरी ताहा थिला भगवानक संगरे शिक्षाटी किभली भावरे जोड़ा जाई परिबो एवं सेथिपई गोटे श्रृंखलार आवरण भितरे ये प्रतिष्ठान गुड़िक गढ़ी उठुला ताकू धर्मधारार गोटे निर्मल गोटे प्रकार व्यवस्था सेठी रहिथिला। लोकालय ठारू निर्जन स्थान रे यह प्रतिष्ठित होता एवं गृहस्थ ऋषि माने जो मानकर पत्नी रही से ऋषि आ ऋषि पत्नी दुहें शिक्षार्थी मानक निजर संतान परी पालुथिले एवं गुरु पत्नींकर सहायता थिला से अनुष्ठान को प्रतिष्ठा करिबारे तार कारण होची पिला माने दाम्पत्य जीवन भी शिखंतु सामाजिक जीवन भी शिखंतु कारण परवर्ती समय जिते से सामाजिक जीवन भितर बंचे आज आपणकर दाम्पत्य जीवन किभली भाव कलहरे परिपूर्ण किभली कोर्ट कचेरी आम लोक मैंने दौरान केते प्रकार अशांति भी अच्छा यार गोटे बड़ कारण होची से माने आदर्श दाम्पत्य जीवन देखी ना जितेबाला विद्यार्थी गुरुकुल रे पाठ पढ़ुला सेतेबाला से देखुला जे जड़े सहधर्मिणी जड़े पति को तांको पत्नी किभली भावरे तांकर यज्ञ कार्य तांकर समस्त कार्य सहयोग करती ताहा से माने देखुथिले एवं पत्नी को किभली सम्मान करा जाए एवं दुई जनकर जीवनर जो सौम्य जो संगति जहाँ आम आधुनिक भाषा हार्मोनी बोली कहूचे ताहा किभली भावरे आनंद तैयारी करे एवं किभली भावरे ताहा समाज प्रति कल्याण तैयारी करे ये कथा को पिला माने आखिरे देखंती। तेणु
ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ପଦ୍ଧତି ରହିଥିଲା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିକୁ ମା କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ତା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ବୈଦିକ ଗୁରୁକୁଳ ପରେ ପରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବା ଚାଲିଚଳନରେ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଲଦି ଦିଆଯାଉ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଝିଅମାନେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଅନିର୍ବାଣ। ଆଉ ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଆଶା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା ନିଶ୍ଚିତ ଫଳବତୀ ହୁଏ। ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଳାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ନଲେଜ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆମେ ତିନିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ନେବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳା ବିଦ୍ୟା ବା ଯେଉଁଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ନଲେଜ୍, ସେଥିରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା, ବାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହଯୋଗ କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଶିକ୍ଷା, ଜଣେ ବଗିଚା ପ୍ରତି, ଫୁଲ ପ୍ରତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି, ଗଛମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସ୍ନିଗ୍ଧତାର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟ ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ମା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟା ଆଜି ତାରିଖରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଦିଗ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟିଏ ବଞ୍ଚିବ, ମା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନ ମଡ଼େଲକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବୈଦିକ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ଏ ସବୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯେଭଳି ଆମେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଟିଏ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆମେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନନ କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।